आंबेडकरांचा विजय असो, सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो। Opposition to movie on महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई ज्यात कितें तुमी जे हे सुचयलात ते परत एकदा तेचेर इतिहासीक नियाळ करून ते परत ते जे सुचयल्ले आसा ते परत घेतले आनी इतिहासा प्रमाणे तेचेर हे आक्षेप घेवचे ना। सो हांव निशेध करता सगळ्या मनुवादी तकल्यांचो, सगळ्या मनुवादी जे विचार आसा तेंचो हांव कडेकट निशेध करता आनी पुन्हा एकदा सांगता की जे ऐतिहासीक जे कितें महात्मा फुले आनी ज्योतिबा फुले हेणें करून दवरलेले आसा ते परत तुमी सेन्सर हेचे पिक्चरान घेवपाचे। थँक्यू। आयज 198 वर्सां जाली ज्योतिराव फुलेचो जन्म जावन आनी ज्योतिराव फुले हे देशातले आमचे अशें एक व्यक्तिमत्व जेका नवजीवन ह्या एका आर्टिकलान महात्मा गांधीजीन म्हटले की ह्या देशातलो खरो राष्ट्रपिता आनी खरो महात्मा जर कोण आसा जाल्यार तो महात्मा ज्योतिराव फुले आसा अशें महात्मा गांधीन सुद्दां म्हटले। तर येद्या व्हडल्या मनशाचेर आयज एक पिक्चर निर्मीत जाता आनी त्या पिक्चराच्या इतको धसको हे हिंदू सभा आनी हिंदू महासंघ आनी बाकीचे तेंचे ज्यो हिंदू ब्राह्मणिकल ज्यो संघटना आसा तेंच्यांनी कित्याक घेतलो हेच मुळात सगळ्यात मोठो प्रश्न आसा। कारण तो फक्त एक पिक्चर आसा, तो एक 2 ते 2.5 वरांचो पिक्चरान कितें पळोवंक शकता मनीस। हार्डली एक 5 ते 6% किंवा एक 10% गोष्टी तितून मनशाक कळपाक शकता, पण ज्योतिराव फुले हे एका पिक्चरान समजचो ना आनी पिक्चरान हालीं मोजक्यो गजाली येतल्यो त्यो सुद्दां हेंकां कित्याक खटकता, तेंकां भंय कित्याक दिसता। कारण ज्योतिराव फुलेन एक हे दाखयला, सत्य दाखयला। सत्य कितें तर ह्या देशान हांगासर आमी सगळ्या देवी देवतांची पुजा करता। आमी पयशांक लागून लक्ष्मीची पुजा करता, विद्येक लागून सरस्वती पुजा करता, पण आमकां जर बारकायेन आमी सत्य सोदपाक गेले जाल्यार सरस्वती देवीन आमच्या हातीन केन्नाच बूक दिलो ना। आमच्या हातीन, आमच्या महिलांच्या हातीन सगळ्यात पयलो जर बूक कोणी दिलो जाल्यार ती सावित्रीबाई फुलेन दिलो। ह्या देशातले पयले स्कूल फॉर वुमन्स 1848 साली भिडेवाडा पुण्यात सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिराव फुलेन स्थापन केले आणि त्याच्या नंतर महिलांक शिक्षणाची दारां ओपन जाली। हे आयज महिलांक खबर ना। खुबश्या महिला आयज आमच्यो खूब शिकल्यो, व्हडल्यो जाल्यो, पण ते आपले शिक्षणाचो आधार कोणाक धरता? सरस्वतीक धरता आनी कोणाक खंयचे देवीक धरता, धरू, तेज्या बद्दल आमकां कांय दुख्ख ना। पण जे खरें आसा, खरेंच जेणे शिक्षण आमकां दिलें ती सावित्रीबाईक आयज लोक विसरलेले आसा। ज्योतिराव फुले हांगा महिलांचो बालविवाह जातालो, महिलांचे केस मारताले, तांकां सतीचे अग्नीन वयताले, हे सगळ्यो चाली आनी ह्यो सगळ्यो रिती ज्योतिराव फुलेंनी बंद केल्यो। हे जर आयज सत्य जर दाखोवपाक गेलो पिक्चरान जाल्यार एका विशिश्ट समाजाक दुखपाचें कारण कितें? कित्याक दुखता? कारण तांकां भंय आसा। कित्याक भंय आसा? कारण लोक फाल्यां जागृत जातले, लोकांक फाल्यां अंधारान दवरपाचो आमच्या देशान ही परंपरा आसा की खोटें आसा तें खरें दाखोवप आनी खरें आसा तें खोटें दाखोवप आनी होच इतिहास तांकां जावो। जो खरो इतिहास जर समजा ह्या पिक्चरान येता जाल्यार तेजेर तांकां विरोध जातलोच। सो खरो इतिहास जर आयज आमकां जाणून घेवपाक जाय जाल्यार आमी खूब जाण सगळ्यांनी ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले जे लोकांनी ह्या देशाच्या खरे हेका अस्तित्वाक लागून जेंच्यांनी आपलें आयुश्य वेचलें तांकां आयज आमकां जाणून घेवचें पडटलें। ना जाल्यार आमकां केन्नाच कळचें ना किंवा हे लोक आमकां केन्नाच दाखोवन दिवचे ना की आमचे खरे पुढारी कोण आनी आमचे खरे आमकां जे नेते कोण, हे केन्नाच दाखोवन दिवचे ना। कारण आयज बहुजन समाजान एक जर समजा एक ज्योतिराव फुलेक जरी आपलो नेतो मानलेलो जाल्यार ह्या देशान म्हणटा ती एक मोजक्या लोकांची सत्ता येवपाचें कारण ना आनी मनुवाद्यांची तर येवपाचें अजिबात कारण ना। तेका लागून आयज खरें म्हणजे ज्योतिराव फुलेचे आयज आमकां सगळ्यात चडांत चड तेंचें जें अस्तित्व, तेंचें जें लिखाण आसा, तेंचें जें ज्ञान आसा तें जाणून घेवपाक जाय।
कारण ज्योतिराव फुलेंनी प्रखर विरोध केल्लो आसा ह्या सगळ्या रूढी परंपराक आणि तो विरोध हेंकां मान्य ना कारण हे परत परत ह्या सगळ्या समाजाक एकामेका मदीं फूट घालूंक सोदता सगळ्यांक दामून दवरूंक सोदता आणि हेज्या फुडें अशें चलचें ना हेंच्यांनी एक पिक्चराचेर दबाव हाडूं पण आता खरो ह्या देशातलो नागरीक ह्या देशातलो खरो SC ST OBC मायनॉरिटी हे जागृत जातले आणि हेंकां हेंचो धडो शिकयतले. So today we have gathered here as members of civil society to protest against the opposition that some communities who are opposing the movie which is based on the life of Jyotiba Phule and Savitribai Phule. Well, there are two specific organizations called as Akhil Bharatiya Brahmin Samaj and the Parshuram Arthik Vikas Mahamandal. They have objected to the film's trailer. This film's trailer, which is based on the life of Savitribai Phule and Mahatma Jyotiba Phule. They have said to remove certain scenes from the movie, which depict them in bad light. These scenes are, in one of the scene, it is seen that Jyotiba is saying that we have to come out of 3,000 years old of gulami or slavery. And in one more scene, they have shown that there is a person who is throwing cow dung at Savitribai Phule, who is going to teach women and girl students in a school. Well, the fact of the matter is that history is history. Whether it shows any person in bad light or whether it shows any person in good light. When we can watch movies like Chhawa, wherein Aurangzeb is shown in a bad light, none of the Muslim Samaj is getting affected and saying that no, you're trying to show Aurangzeb in a bad light. He was a Muslim, we are also a Muslim. That's why our sentiments are getting hurt. So I don't understand why the sentiments of certain organizations are getting affected. Jyotiba Phule and Savitribai Phule are credited for opening a Samaj called as the Satya Shodhak Samaj, which played a monumental role to reform the Indian system. As we all know, during that time, the caste system was very much prevalent. Jyotiba Phule, through his Satya Shodhak Samaj, fought hard against this caste system, fought hard against untouchability, and Satya Shodhak Samaj, which literally means enquiry of truth, which is also enshrined in the Constitution of India in Article 51. He had started this back then when there was no constitution. So he is one of the person through whom the constitution is inspired. Through Satya Shodhak Samaj, he has done various things. Through enquiry of truth, he has uncovered various things like how the caste system subjugated women, how it put the Dalits how it put the Dalits in the wrong hands of Brahmin Samaj. So today somewhere I feel like Brahmins have become the Satya Shodhak, because if you see Satya or truth, it's very out there, it's very open. You don't have to wake up in the morning and think that it is day because the sun is coming up, or it is night because the sun has setted. Everybody knows that this is the truth. But it looks like some communities, some Brahmin organizations have become Satya Shodhak because this Manusmriti or subjugation of Dalits and women because of the caste system is very evident. There is no need to find truth in that. But Brahmins today have gone beyond Satya and they are trying to find some new truths. So in fact, they have become the Satya Shodhaks because the truth is out there. Everybody knows that all these things, all the Dalits were subjugated during that time. So having said that, I want to call upon member of the civil society, Asif Hussain, to address the press. भावनो जो फुले हो चित्रपट येयल्लो तो 8 तारखेर रिलीज जावपाचो आशिल्लो, ताका काही धर्मांध लोक आनी जातीवादी लोकांनी विरोध केलो आनी तो सेन्सर बोर्डा कडेन पावलो आनी सेन्सर बोर्डान काही 8 सुचोवण्यो दिल्यो की हे तातूंतले शॉर्ट्स काडात म्हणून. भावानो, अशें म्हटलें वता की जेका आपलो पयलींचो इतिहास खबर आसा तोच आपलो भविश्य ठरोवंक शकता.
पण आज असे वृत्तीचे जातीवादी धर्मकोल्ली आणि ह्या देशात देशद्रोही लोक ह्या देशाक सत्तेर आयल्यात आणि त्या सत्तेच्या नादाचेर तांचे पिल्लू आज देशात गोंधळ घालतात आणि जो इतिहास खरो आसा तो इतिहास नश्ट करून हो आर्टिफिशियल इतिहास जो तांकां समर्थक असो तांकां फेवर करणारो इतिहास म्हणजे तांकां चाली ज्यो वायट प्रथा आसात कुप्रथा आसा चलोवपा खातीर तांकां मदत करणारो इतिहास दाखोवपाक सोदतात पण तांकां खबर ना की भारत 1947 स्वातंत्र्य जालो आणि स्वातंत्र्य केन्ना जालो ते 1200 वर्सांच्या हेच्या गुलामगिरींतल्यान महात्मा ज्योतिराव फुलेन ज्या गुलामगिरी हो पुस्तक बरयला तो सगळ्यांनी वाचपाक जाय आणि ह्या देशाचो ह्या इतिहास समजयतलो जाल्यार सगळ्यांनी ज्योतिराव फुले वाचत ताचे खातीर आंबेडकर घडले वेगळे लोक घडले ज्या ज्योतिरावान पयली सत्यशोधक समाजाची निर्मिती केली आणि सत्य जगा समोर हाडलें ज्या शिवाजी महाराजांची समाधी ताणें पयली सोदून काडली आनी इतिहास सगळो शिवाजी महाराजांचो देशभर आनी जगभर पसरलो ते आमचे आदरणीय आनी सन्मानीय जे आसा ते ज्योतिराव फुले आसात. अशा मनशाक ज्या मनशान कुप्रथा विरुद्ध सती असर वायट प्रथा असो तेंचे सगळे विरुद्ध आवाज काडून ह्या देशांतल्या लोकांक स्वातंत्र्य दिलें सन्मानान जगपाचो अधिकार दिलो आनी त्याच खातीर ह्या देश फ्रिडम स्ट्रगल चळवळ जावन आमकां 1947 स्वातंत्र्य मेळ्ळें. हें स्वातंत्र्य मेळ्ळें हे तांकां त्रास जाल्ले आसात. हें स्वातंत्र्य पारतंत्र्य कशें व्हरतले परत लोकांची गुलामगिरी हाडटले ह्या खातीर हे प्रयत्न करतात. म्हणून ज्योतिराव फुल्यांचो बरो इतिहासीक बरो फिल्म आयिल्लो ताका विरोध करतात. हांव ह्या धर्मकोली लोकांच्या जातीवादी ब्राह्मणवादी लोकांक हांव निशेध करता हांगासर रावन कारण हेंकां सत्य नाका हेंकां अधर्म जाय आनी अधर्म घडोवनूच हांकां देश चलोवपाचो आसा पूण हें शक्य नात. ह्या देशांतले 5 सुद्दां लोक जन्म जर सत्य घेवन वयले जाल्यार हो देश चलतलो हें आमकां खबर आसा. तुमी कितल्यो पिटाळ्यो मारात आज तुमी छावा पिक्चर दाखयलो खर खूब चुकीचे इन्सिडंट आशिल्ले इतिहासाक धरून आशिल्ले पूण लोकांनी एक्सेप्ट केलो की तो फिल्म आसा ते सत्य कांय ना. पूण आज जर ज्योतिरावाच्या फुलेंचो इतिहासाच्या आधारे सत्य घटनेच्या आधाराचेर जो लोकांक प्रबोधन करून चित्रपट जाता हे बॅन घालतात म्हणजे हिंगा सत्य समजुपाचें ना. तर ताका लागून हांव हिंचो परत हे निशेध करतात आनी हो चित्र आसत तसोच लोकां समोर दवरचो अशें मागतात. देव बरें करूं. ह्या देशान रुजल्या आनी वाडत आसा आनी वाडूंक जाय कारण जी व्यक्ती ह्या भारत देशान जन्म घेतला हे भुमीचेर जन्म घेतला हे मातयेचे बनलेले आसा तांकां प्रत्येक अधिकार आहा भारतीय नागरीक म्हणून सांगपाक आनी नेमकें शिक्षण हे मुख्य गोष्ट खंयच्याय व्यक्तीची डेव्हलपमेंट जावपाक लागून हे महात्मा ज्योतिबा फुलेन तंतोतंत जाणलेले आहा आनी तेंची ती जी पळय धर्मपत्नी आहा सावित्रीबाई तिकाय बी तेचे तिणें हकलंगन करून दिल्लें आसा. म्हणून महात्मा हो शब्द संबंद भारतांसून महात्मा ज्योतिबा फुलेक मेळ्ळो आसा कारण तेंचें ज्ञान अविरत आनी म्हत्वाचें आसलें आनी त्याच ज्ञानानसून तेंची धर्मपत्नी स्कूल्स ओपन केले 1948 आनी बायलांकूय शिक्षण दिवपाचे प्रयत्न केले. आतां नेमकें कितें आहा विविध धर्माचे मनीस आहात ह्या भारत देशांत तांकां कितें जाय की आमीच वयर आसलेले जे विशिश्ट हेचे म्हणून आपण सदमता विशिश्ट हेचे म्हणून जाता पात हांव काडिना कित्याक मानवता ही श्रेष्ठ इन्सानियत से कोई बडकर नाही आहे. तेन्ना तांकां इतकें जाय की आमच्या मुठीन सगळो देश उरोंक जावो आनी आमी उच्च वर्णी म्हणून निमणे मेरेन उच्च चंद्र सुर्या तो मेरेन उच्चच म्हणून उरोंक जाय. पूण तांकां इतकें खबर ना की प्रत्येक नागरीक हो त्या देशान जल्माला आहा तो भारतीय आनी तो ते मातयेचो जल्माल्लो आसा. आयज तांकां म्हाजी इतकेंच सांगूंक शकता तेंच्यांनी जरी ते विशिश्ट म्हणून सदमाता आपूण आनी विशिश्ट म्हणून आपले मुठीन सगळो देश दवरूंक सोदता आनी उच्च नीच हे संकल्पनेन चलोवंक सोदतात तांकां म्हाजी इतकीच शिटकावणी आहा. तुमी आजून विचार करून पळयात तुमकां जर खरें सरस्वती पुत्र म्हणटात आनी सरस्वती जर तुमकां देणें आसा तुमी आयज देश चलता तो कोणाचेर विचाराचेर चलता तितकेच तुमी विचार करा. बाबासाहेब आंबेडकराच्या विचारांचेर आयज सबंद देश चलता न्हू की विविध धर्माचे जे मनीस आहा पळय कितकेय जरी आपणाक उच्च वर्णी म्हटलें आनी सगळीं जर खातीं व्हडली व्हडली देशाची अर्थ खातें म्हणा परराष्ट्र खातें म्हणा आनी जी खात्यां खुबशीं जरी हातीन दवरली
जाल्यार आयज बाबासाहेब आंबेडकराच्या विचाराचेर सबंद देश चलता हे तुमकां कितकें ल्हानशनास्पद आहा हे पयलीं तुमी चिंता, तो विचार करा आनी त्या विचारासून तुमचे जर फलश्रुती जावंक जाय जिवनाची जाल्यार त्या विचाराचेर चलपाचे प्रयत्न करा आनी हो भारत देश सुजलाम सुफलाम करून घ्या. धन्यवाद. हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री है. इसमें अलग वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और इन सब अलग अलग जो है ग्रुप्स हैं, इनके अपने इतिहास है, इनकी अपनी कहानी है और कभी कभी चित्रपट के ज़रिए जो है वो ये कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं. जबकि हम इससे पहले देखते हैं कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ जो है इसको हुकूमत गवर्नमेंट जो है टैक्स भी करती है और जब एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले के ऊपर पिक्चर बनता है, उन सावित्रीबाई के ऊपर पिक्चर बनता है, ये जो हिंदुस्तान के लिए के बहुत बड़े रिफॉर्मर, इनके पिक्चर जब बनती है तो कुछ वर्ग जो है वो उसके ऑपोजिशन में और उसको सेंसर बोर्ड के ऊपर सेंसर बोर्ड बन रहा है. ये कुछ ठीक नहीं है. जो फिल्म बनाने वाले हैं वो अपना चित्रपट बनाएंगे, लोगों को देखना चाहिए और दर्शक जो है वो राय कायम करेंगे. दे विल फॉर्म द ओपिनियन. हमारा हिंदुस्तान का समाज जो है, हिंदुस्तान सिटीज़न जो है वो वेरी सेंसिबल है, वेरी रिस्पॉन्सिबल है, वेरी मैच्योर है. वो अच्छे चीज़ों को समझते हैं और गलत चीज़ों को भी समझते हैं. ये हकीकत है. इतिहास में कुछ ऐसी बातें हैं काफ़ी पुरानी, 3000 साल या 4000 पहले हम देखते हैं तो हिस्ट्री में काफ़ी सारा चीज़ हुआ है. ये लोगों को जानना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए. जब ज़्यादा जानकारी होगी तब हम लोग जो है मैच्योर बनेंगे, हम लोग समझदार बनेंगे और जो गलतियाँ इतिहास में हुआ वो गलतियाँ हम लोग अभी नहीं करना चाहिए. ये पैगाम आई थिंक इस हमारे ये जो सारे सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ जमा हुआ है ये कह रहे हैं कि हर शख्स को, हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे अनवांटेड पॉलिटिकल प्रेशर या दिगर प्रेशर करके जो है लोगों को सच्चाई जानने से रोकना नहीं चाहिए. और पत्रकार लोग, आप लोग तो बड़ा काम कर सकते हैं, आप लोगों को सच्ची बात पूरे लोगों को बता सकते हैं. ये एक इम्पार्शियल, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस जो है पब्लिक को जो है चीज़ों को समझना चाहिए और उसके मुताबिक जो है अपने फैसले, अपने राय कायम करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. मैं गोवा ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है, गोवा ब्रांच का मैं प्रेसिडेंट हूँ. जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 को ये संगठन निर्माण किया था और आप जानते हैं सभी कि कल बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है. सबसे पहले आज जो ये फिल्म, जो मूवी है फुले, इसको विरोध होने के बहुत सारे कारण हैं जो हमारे साथी वक्ता ने यहाँ बताया है. मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो मेरे विचार से कि फुले जी का जन्म होकर 98 बरस हो गए. फुले के महानिर्वाण के उपरांत ये पूरा भारत देश में जो जागृति होनी चाहिए थी वो जागृति हुई नहीं. इसी कारण ये जो सनातनी जो लोग हैं वो अपने फिर से जो समतावादी विचारों को जो विरोध करने का कारण, यही प्रमुख कारण है. भारत के लोग 1947 से जब आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक हर कोई जो शिक्षित हो, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, इन लोगों को, पूरे लोगों को मालूम है कि जितने भी ये भारत देश में जो महानायक हुए हैं, महानायिका हुए हैं या राजा भी हुए हैं, ये पूरा इनको मालूम है. जैसे सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी हिस्ट्री मालूम है. मगर सही तरह हिस्ट्री न जानने के कारण ये समानतावादी जो विचार है, ये विचारों को जो ब्राह्मण, सनातन वाले लोग जो है, जो पुरातन काल से जो संस्कृति चलते आ रही है, ये संस्कृति बरकरार रहना चाहिए, इनका ऐसा मनोबल है. हांव लाडू सुर्लकर. विशेष म्हणजे आयज जी सभा हांगा आपयल्या किंवा पत्रकारांक आपयल्या ताजो विशेष म्हणजे की जे विशेष जातीचे जे लोक आसा ते हाजेर विरोध करतात, ज्या फिल्मांक विरोध करतात, ताज्या बद्दल म्हाका उलोवपाचें आसा.
इतिहास जो आसा हो रिकॉर्डेड आसा, तातूंत कांय बदल घडपाक शकना. पण जर समजा कोणाक तरी एकट्याक हें जाय स्पेसिफिकली हें बाबा काडून तें उडोवपाक जाय आनी ज्याच्या द्वारे आमचो जे जात हें जावपाक जायना असो हें कांय ना, कित्याक इतिहास हो इतिहास आसा. त्या खातीर इवन म्हाका दिसता म्हणजे हांवें जें वाचलां किंवा आयकलां तें ताचेर सांगता की ज्या टायमार ह्योच ब्राह्मण समाजाच्यो ज्यो बायलो आसल्यो तांचें मुंडन करताले पती हें जाल्ल्या नंतर, ते आमच्या समाजान म्हणजे नाभिक समाजान टोटली बॉयकॉट केलें आनी ती प्रथा तांच्यांनी थंयच्यान मोडून काडली. आनी हाजें कारण कोण? ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुलेंच्या कारणास्तव हें सगळें घडून आयलें. तर अश्यो ज्यो हें आसा रुढी ज्यो आसा ज्यो आमी बंद केल्या त्यो परत खंय तरी हांकां उखलून काडपाक जाय आनी जो समाज वयर सरता त्या समाजाक खंय तरी कमी करपाक जाय, डावन टू अर्थ करपाक जाय. हो एक षडयंत्र अशें म्हाका जाल्यार दिसता. त्या खातीर ज्योतिबा फुलेचो जो हें आयला फिल्म आयलां तें तशेंच तशें दाखोवपाचें आनी ह्या समाजाक वाळीक टाकचें. देव बरें करूं. मनीष वारकणकर 4 दीस जाले एक संपूर्ण महाराष्ट्रान एक वादळ निर्माण जालें. कारण वादळ निर्माण जालें फुले बद्दल. खरो इतिहास जो आसा, जो घडलेलो इतिहास आमकां नेत्यांनी सांगलेलो आहा तो हांकां लिपोवपाचो आसा. म्हणूनच हे जाणून बुजून हे करतात की हो इतिहास तांकां दाखोवपाचो ना, म्हणून हे खोटे यंत्र करतात. म्हणून पिक्चर जो आसा त्या पिक्चरान जर खोड कांयच ना, मग तेंच्यांनी खंयचो अभ्यास केलो आमकां खबर ना. जाणून बुजून हे विरोध करतात. जातीवादी जे लोक आसा, बाबासाहेबांक विरोध केलो, फुले महात्मा ज्योतिबा फुले आता विरोध करतात. मग सगळे जे बहुजन समाजाचे नेते असतात तांकांच ह्या लोकांनी विरोध करपाचो. आणि बहुजन समाज कित्याक वगी रावला हेच म्हाका कळना. आज गोंयांतलो सुद्धा समाज वग्गी आसा, शांत आसा. ओ शांत रका, तुमचे तापाना ज्या बाबासाहेबांनी ह्या देशाची घटना दिली मग तुमचे रक्त तापोवंक जाय आसले. आज जर आझाद मैदानात खरोखर तर 3 ते 4 हजार लोक आसोंक जाय आसले. ते ना, दुःख दिसता आमकां. कित्याक लागून हे घडटा? मग तुम्ही ब्राह्मणांचेच ऐकतल्यात, मग बहुजन समाज ना, रक्त तापोवंक जाय आसले. तापना, दिसना म्हाका. पण तरी सांगता मित्रांनो, आम्ही त्यांच्या समोर आसतले, पुन्हा एकदा बसतले आम्ही बैठकीक आणि हे आझाद मैदानाचेर पुन्हा एकदा सगळेच जण मिळून आम्ही रॅली काडटले अशें तुमकां सांगता. आणि जे कृत्य केला, ज्या पिक्चरा बद्दल जे जावं पिक्चर सारको ना म्हणून सांगणारे हेचो हांव जाहीर निशेध करता. कितें तुमी जे हे सुचयलात ते परत एकदा तेचेर इतिहासीक नियाळ करून ते परत ते जे सुचयल्ले आसा ते परत घेतले आणि इतिहासा प्रमाणे तेचेर आक्षेप घेवचे ना. सो हांव निशेध करता सगळ्या मनुवादी तकल्यांचो, सगळ्या मनुवादी जे विचार आसा त्यांचो हांव कडेकड निशेध करता. आणि पुन्हा एकदा सांगता की जे ऐतिहासीक जे कितें महात्मा फुले आणि ज्योतिबा फुले नेणे करून दवरलेले आसा ते परत तुम्ही सेन्सर पिक्चरान घेवपाचे. थँक्यू.